କହିଦିଅ ମତେ କହିଦିଅ ମତେ ଏ ବସନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପକେଇ ଦେଲୁ ଶୁଣିବୁ ନା କହୁଛୁ ଆମେ କିଏ ଖାଇବା ତେବେ ଶୁଣ ସକାଳ ଉଠି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେନି ନିରାଶ କରି ମତେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଏ ବାସନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ସେଠି ବଡ ବଡ ବାବୁ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠେଇ ଦିଏ ମୋ ପେଟକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ମିଳିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଖାଇବା ପତ୍ରଟାକୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲ ନା ଶିବାନୀ ବାପା ତମେ ପାପ କରିଛ ବହୁତ ବଡ ପାପ କରିଛ ଶିବାନୀ ବାପା ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକ୍ଷରୀର ହାତ ଧରି ତମେ ବହୁତ ବଡ ପାପ କରିଛ ହେଇନଥିଲେ ଏଇ ବୟସରେ ପେଟକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ କଣ ପାଇନଥାନ୍ତ ଶେଷରେ ଯାଇ ତମେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠେଇଲ କିଏ କହିଲା ତୁ ପାପ କରିଛୁ କିଏ କହିଲା ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀଟା ବୋଲି ଏ ବାସନ୍ତି ତୁ ପରା ମୋର 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଏ ବାସନ୍ତି ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ କହି ଭାବିବି ପୁରା କେବଳ ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିଲ ଏ ବାସନ୍ତି हे बसंती यदि तू कहूचु मु भूल करिछि बोली देख लो बसंती तू तो पाखरे मो भूल पाई कान धरि उठु आगे टिके सुनिबे तो देखिए मु कानुआ समस्ते मते कानुआ बोली डाकती कथा करी मौसा एई बाट देई मु जाउथिली देखिली हठात आपनक घरर कबाटा खोला अछि आ आपन माने को न जणै मु पसी आसिली मौसा अरे हम पखर तुमर काम कोन होछि मौसा मते गोटे खाइबा को देई परिबे मौसा कथा कोन कि मौसा मु ना 3 दिन हला किछि खाइ भोकरे मो पेटटा फारी आउट पाउट आ आपण माने जदि मो भोकला पेट को मुटे आहार दियते ना तर मो आत्माटा शांति पाइ जा हेले पुओ तो घर कोठी अरे तो ठिकाना कोन ओ ठिकाना कथा कहि पिलो मौसी 25 वर्ष तले हजेई देती बासे पुराना ठिकाना ना आज को नहीं बंची आसु तू बा सेही ठिकाना कथा कहि ताहले तो जानो जा मौसी बाबा माँ परिचय हजेई दे बंची आसी तो मामू गोटिए जानो जो हजी गले के खोजिबा को नहीं कि मरी गले भी के कांदिबा को नहीं हेले मौसी दुखटा केवल एति कि जे कोन रे जो मान को नहीं सारा जीवन मु बंचीबी बोली भाबितिली ସେମାନେ ଆଜି ହେଇଗଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଜଣା ବାଟର ସାଥୀ अरे किए कहला दुनिया तोर कहीं नहांती परी अरे कथारे परा अछि ए दुनिया रो जहार कहीं नहांती ताकू पूरा साहा जगन्नाथ अरे बापा
गोटे कथा कहबी रखिबु तू আজি ठारू आम घरे रहिबु हाँ रे पुओ तू रही जा कथा मनी आमरी घरे रही जा देखिबु आमरी घरे रही तो से पूर्व दुख को सब भूली जीवु मोर एई पणत कानी को निजर करी ने रे पुओ थरुटिए मते माँ बोली डाक डाक रे पुओ थरुटिए मते माँ बोली डाक तू राजी डाक रे पुओ थरुटिए मते राजी हे जा माँ शब्दटा मो पाई सेई दिन मिछ होई जाई जो दिन माँ मते जन्म देई रास्ता कड़े फोपाड़ी देइछि सेई दिन मो माँ शब्दटा मो पाई मिछ होई जाइछि जो दिन मो माँ ता निज देह रक्त छाती क्षीर दबा बदले मते 10 पिल्ल पैठा काटिबा को बाध्य करी हौजी ए दुनिया पाई माँ रो शब्द सिधा गोटे पवित्र शब्द मो पाई माँ रो शब्द हौची गोटे बाईजी कोठीरे देह भोग करी मो भली गोटे अभिशप्त रक्त को जन्म देबा गोटे जारो जो बेश्या कौन कहलु बेश्या काहा को तो बेश्या बोली कहूछो हां अरे बेश्या शब्दटा जदी भूल ताले कहि परिबु मते पुओ से बेश्यालू माटी आनी माँ दुर्गति नाशिनी मूर्ति कहीं तैयारी करती से विषय जानी चुकी कही पारिबु तू हाँ मु कहबी नारी माने केबे भूल करंतनी ताको भूल करबा पई पुरुष माने बाध्य करंती आउ बाकी रहिला बाईजी कथा अरे बाईजी राति रे जे राति कटाती ताको ठारू महान आउ केही नांती समस्त को भाग्य रे से राति आसेनी सेही मानक भाग्य रे आसे जे तो भली जने हीरा को जन्म दबार सौभाग्य पाइला अरे तू सिना